Bebe. Hello, Bebe. Dito tayo sa hospital, sa laboratory. Ano, kamusta? Kamusta? Ano? Konnichiwa. Hello. Lowa naman yun. Si. Aiki. Ala, sup-sup. Ayan na. Charap. Charap. Sarap yan. Sarap yan, bebe. Yummy daw yung kamay. Yung lasa. Pengi naman ako, pengi. Lasa niyan. Ano yung lasa niyan? Ano na? Kamusta na, bebe? Lagi siyang tulala pag ano eh. Pinipidyoan eh. Ano? Hello guys. Ano, bibili mo na yan yung ano. Mamaya. Hello guys. Hi. Hi guys. 3 years naman bago ma-expired yung gamot.